Bismillahirrahmanirrahim. Before starting our formal function, we decided to distribute certificates among the young doctors of Gilgit Baltistan and our sponsors. Someone renowned poet said about good things. I once heard an old man say, shaping vases out of clay into subtle forms sublime. Listen, son, good things take time. All my life I have thoughts of this. When a task was lacking bliss. When the work seemed awfully tough and I thought I had enough. So I had give a little more enough to what sometimes seemed a chore. And without doubt, good things always came about. Now I request to our senior doctors of our doctors fraternity plus bureaucrats to please come on the stage after calling and distribute certificates among the young doctors, members and participants of our event and sponsors. I would like to call upon Mr. Dr. Muhammad Hanif, ex-PMA President. Please come on the stage and distribute certificate among the young doctors. Dr. Alia Khan, Dr. Raza Ansari, Dr. Zahoor Kareem, Dr. Wajahat Rustam, Dr. Wajahat Hussain, Rustam, Dr. Nazeem, Dr. Karamat Raza, Dr. Riyaz Rais, Dr. Riyaz Rais, Dr. Mustajab, Dr. Mustajab, Dr. Muhammad Akhtar, Dr. Arif Abbas, Dr. Arif Abbas, Dr. Mustajab Alam, please come on the stage. Dr. Suhail Abbas, Dr. Ijaz Wazir, Dr. Ijaz Ali, Thank you, sir. Thank you, Dr. Muhammad Hanif, ex-PMA President. Thank you so much. Please have a seat. Dr. Fozia Zamir, Dr. Fozia Zamir, Dr. Naila Aman, Dr. Farhan Gohar, Dr. Fareed Alam, Dr. Sonia, Dr. Kulthum, Dr. Usman, Dr. Azhar Maqsood, Dr. Afsana Wazir, Dr. Mehdi Hassan, Dr. Shehbaz, Dr. Hidayat, Dr. Inam, Dr. Inam, Dr. Irfan, Thank you so much, sir, for being here on the stage. Thank you so much. Now I would like to call upon Dr. Salimuddin, Director General Health. Please come on the stage for certificate distribution among young doctors. Khurshid Ahmed, President, Press Club. Khurshid Ahmed. Farooq Sattar, Delhi Osaf. Farooq Sattar. Saqib Umar, Delhi Ketu. Bahadur Jameel. Bahadur Jameel. Bade Shumal. Bade Shumal. Representative from Bade Shumal, please come on the stage. Bade Shumal Akhbar. Abdul Rahman, Farmer Times. Islam Habib, singer.
professional singer. Mr. Anil, talwar dancer. Mr. Anil, please come on the stage. Mr. Imtiaz, linear pharma. Ali Haider, gets pharma. Ali Haider. Mr. Ali Ahmed, Vilnet pharma. Mudassir Hussain, Adnan Murad Shamun. Adnan Murad. Mr. Shahid Hussain. Mr. Ishtiyaq, Asian Continental. Mr. Ishtiyaq, please come on the stage. Thank you, Sir Mohammad Azam Saab, Additional Secretary Health. ہمارے درمیان تشریف لا رہے ہیں آج کی تقریب کے مہمان خصوصی وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان جناب حافظ حفیظ الرحمان صاحب. ان کو پھولوں کا گلدستہ پیش کر رہے ہیں ہمارے ننھے ریسیپشنسٹ افنان وقاص اور حرین کاشف، اور ان کے ہمراہ موجود ہیں ہمارے ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کے صدر جناب ڈاکٹر محبوب الحق، چیئرمین آرگنائزنگ کمیٹی ڈاکٹر بہادر شاہ، سیکرٹری انفارمیشن ڈاکٹر ممتاز علی، سیکرٹری ہیلتھ جناب راجہ رشید صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اس کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے سخن، میں اس کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے سخن، ضمیر کن سے جو گاتا ہے زمین و زمن. وہی تو ہے جو ہواؤں کو دے اس میں خرام، وہی تو ہے جو ہواؤں کو دے اس میں خرام، سمندروں کی جبی پہ ابھارتا ہے شکن. جو بندگی کو ہدایت کا نور دیتا ہے، جو بندگی کو ہدایت کا نور دیتا ہے، جو آگہی کو سکھاتا ہے مصطفیٰ کا چلن. جھکا میں اس کے سامنے تو سرخرو بھی ہوا، جھکا میں اس کے سامنے تو سرخرو بھی ہوا، نہ ہاتھ شل ہوئے میرے نہ ہے زباں پہ تھکن. By the name of Allah Almighty, who is most merciful and the most beneficent, I would like to call upon Mr. Karimullah Saab. Please come on the stage for recitation of Holy Quran. Dr. Karimullah, please come on the stage. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. Good evening, everyone. It's an honor itself to honor this beautiful audience who has gathered here. I, Dr. Munam Ali Khan, and my co-host, Dr. Rahatul Ain Waqas, welcome you all on this beautiful event and grand gala dinner on behalf of Young Doctors Association Gilgit Baltistan. I am overwhelmed to have you here with us on this auspicious day when Young Doctors Association Gilgit Baltistan is celebrating their achievements. Before starting the function formally, let me first acknowledge the presence of some of our eminent guests, Honorable Chief Minister Gilgit Baltistan Janab Hafiz Hafizur Rahman Sahib, Secretary Health Janab Raja Rashid Sahib, Secretary Law Janab Rahim Gul Sahib, Law Minister Janab Aurangzeb Advocate Sahib,
and our doctors fraternity. And we extend our warm welcome to all our doctors fraternity, media persons, bureaucrats and sponsors, especially Getz Pharma, Wilshire Pharma, Winlet Pharma, Linear Pharma, Asian Continental Pharma. Now we are going to start gift presentation to our honorable guest of today's glorious ceremony. I would like to call upon Mr. Mohammad Hanif, ex-president PMA Gilgit-Baltistan, to please come on the stage and present cap and choga to Chief Minister Gilgit-Baltistan. Dr. Ibrahim Rozi, please come on the stage and present cap to Law Minister. Choga and cap to Law Minister Gilgit-Baltistan, Janab Aurangzeb Advocate Sahib. Dr. Ibrahim Rozi, Young General Secretary, Young Doctors Association, Gilgit-Baltistan. Dr. Mumtaz Ali to present cap to Secretary Law, Janab Dr. Rahim Gul Sahib. Dr. Raza Ansari, please come on the stage and present cap to President YDA Gilgit-Baltistan. And present cap to Secretary Power and Principal Additional Secretary to Governor Janab Haider Sahib. Ijaz Ali, please come on the stage and present cap to Shah Farman Sahib, Senior Medical Specialist. Dr. Ibrahim Rozi, please. Dr. Mumtaz, please come on the stage and present cap to Director Health Baltistan, Dr. मोहतरम हाज़रीन कराम, आज के इस ग्रैंड मेगा इवेंट में आप सबको खुशामदीद। जब भी किसी तहरीक का आगाज़ किया जाता है तो शुरू में कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, लेकिन कामयाबी उसी का मुकद्दर बनती है जो साबित कदमी से इन मुश्किलात का सामना करता है, क्योंकि कामयाबी मेहनत से मिलती है, किस्मत से नहीं। फूल यूं ही नहीं खिला करते, उसके लिए बीज को दफन होना पड़ता है। अबस है शिकवाए तकदीर यज़्दां, तो तू खुद तकदीर यज़्दां क्यों नहीं। अब मैं बुलाना चाहूँगी आपकी भरपूर तालियों में आज के इस इवेंट के चीफ ऑर्गेनाइज़र, जो कि YDA GB कोर कमेटी के अहम मेंबर भी हैं, कि स्टेज पे आएँ और अपने ख्यालात का इज़हार करें। डॉक्टर बहादुर शाह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इज़्ज़त माब काबिल सद एहतराम वज़ीर आला गिलगित-बल्तिस्तान हाफिज़ हफीज़ुर रहमान साहब, वज़ीर कानून गिलगित-बल्तिस्तान औरंगज़ेब एडवोकेट साहब, सेक्रेटरी हेल्थ गिलगित-बल्तिस्तान राजा रशीद साहब, प्रेसिडेंट YDA गिलगित-बल्तिस्तान डॉक्टर महबूब उल हक साहब, सेक्रेटरी लॉ रहीम गुल साहब, सीनियर लेजेंड गिलगित-बल्तिस्तान के डॉक्टर्स कम्युनिटी के लेजेंड शाह फरमान साहब, प्रेसिडेंट PMA गिलगित-बल्तिस्तान डॉक्टर इकबाल साहब, डायरेक्टर हेल्थ गिलगित डॉक्टर इकबाल रसूल साहब, एडिशनल सेक्रेटरी हेल्थ आजम साहब, एडिशनल सेक्रेटरी फाइनेंस मंसूर साहब, एडिशनल सेक्रेटरी वाटर एंड पावर एहसान साहब, डायरेक्टर बल्तिस्तान रीजन डॉक्टर इकबाल साहब, और तमाम डॉक्टर्स कम्युनिटी, मीडिया पर्सन्स और CM के साथ आए हुए तमाम मोअज़्ज़िज़ मेहमानान और तमाम लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम। आज का ये जो प्रोग्राम है, आज हमने जो प्रोग्राम का इनेकाद किया है, ये इज़्ज़त माब वज़ीर आला गिलगित-बल्तिस्तान और सूबाई हुकूमत से इजहार तशक्कुर की खातिर इस शानदार प्रोग्राम का इनेकाद किया है। मैं यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन गिलगित-बल्तिस्तान और स्पेशली ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ऑफ डॉक्टर्स ग्रैंड गाला की तरफ से तमाम मोअज़्ज़िज़ीन को आज इस पंडाल में दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। जनाब आला, इंशाअल्लाह आज का ये दिन गिलगित-बल्तिस्तान की तारीख में सुनहरी हरूफ में याद रखा जाएगा। आज इस तकरीब का जो मकसद है वो मैं पहले भी बता चुका हूँ
کہ جناب وزیر اعلیٰ صاحب آپ اور آپ کی حکومت نے گلگت بلتستان کی تاریخ میں ایک نیا ریکارڈ رقم کر دیا ہے اور آپ نے 72 ڈاکٹرز کو مستقل کر کے جن میں سے 10 کنسلٹنٹس ہیں اور 62 دیگر میڈیکل آفیسرز، لیڈی میڈیکل آفیسرز، ڈینٹل اینڈ لیڈی ڈینٹل آفیسرز ہیں. جناب والا ہم نے بھی 2-3 سال کی طویل جدوجہد کی، آپ کو بارہا یاد دہانی کروانے کی کوشش بھی کی کیونکہ ہم YDA والے ڈاکٹرز کمیونٹی کے حقوق کے ضامن تھے. ہماری ذمہ داری بنتی تھی کہ ہم آپ تک ان ڈاکٹروں کی آواز کو پہنچائیں، لیکن ہمیں فخر ہے اور ہمیں خوشی ہے کہ حافظ الرحمان صاحب جیسے باشعور، دلیر اور ہر قسم کے معلومات سے آگاہ ہونے کے بعد انہوں نے گلگت بلتستان کے ڈاکٹرز کمیونٹی کے لیے آؤٹ آف دا وے نکل کے گلگت بلتستان کے عوام کے لیے شاندار قسم کی خدمات سر انجام دیتے ہوئے 72 ڈاکٹروں کو مستقل کیا. جناب علی ہم پورے ڈاکٹرز کمیونٹی کی جانب سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ آئندہ بھی آپ ہماری کمیونٹی کے مسائل دیگر سے بہتر سمجھیں گے. جناب وزیر اعلیٰ صاحب گلگت بلتستان کے ہر فرد کا سر فخر سے بلند ہوتا ہے جب ہم نے سنا اور اخبارات میں پڑھا کہ پرائم منسٹر آف پاکستان اپنے دیگر صوبوں کے وزیر اعلیٰ اور کیبنٹ کو کہتا ہے کہ پالیسی میکنگ میں حفیظ الرحمان سے رہنمائی لو، گلگت بلتستان کی صوبائی حکومت سے رہنمائی لو. ہمیں آپ کی قابلیت، آپ کی مخلصی کسی چیز میں کوئی شک نہیں ہے، بلکہ ہمیں فخر ہے کہ خدا تعالیٰ نے ہمیں پورے پاکستان میں سب سے بہترین، سب سے خوبصورت سیرت اور صورت والا وزیر اعظم گلگت بلتستان کے عوام کو فراہم کیا ہے. جناب اعلیٰ ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن اور PMA کی حکومت سے کوئی ذاتی چپکلش یا رنجش نہیں تھی، بلکہ یہ ہمارا حق تھا اور ہم نے آپ کو انتہائی جمہوری اور انتہائی موضوعانہ انداز میں آپ کے پاس اپنے اطلاعات کیے. لیکن پھر بھی اگر ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن گلگت بلتستان کی طرف سے کسی کی دل آزاری ہو گئی ہے تو آج اس منچ سے ہم معذرت بھی کرتے ہیں اور ہم یہ یقین دلاتے ہیں کہ جس طرح آپ کے میں کن کارناموں کا ذکر کروں، میں کارڈیک ہاسپٹل کا ذکر کروں، میں کینسر ہاسپٹل کا ذکر کروں، میں ٹراما سینٹر کا ذکر کروں، میں 200 سے 600 ڈاکٹر بنانے والے آپ کا احسان کا ذکر کروں، میں CM انسینٹیوز کا ذکر کروں، میں ریگولرائزیشن کا کروں، یہ تو صرف اور صرف ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے لیے آپ کے احسانات ہیں، دیگر تو ہم گن بھی نہیں سکتے. جناب وزیر اعلیٰ صاحب ہمیں انتہائی خوشی ہے کہ آپ اور بالخصوص آپ کے وزیر قانون جنہوں نے دن رات ڈاکٹرز کمیونٹی کے لیے سیکٹری صحت کے سمیت محنت کی، ہمیں بلایا، بٹھایا، سمجھایا، قانونی چارہ جویاں جتنی تھی ہمیں سمجھا کے ایک اتنا بڑا احسان آپ نے اس کمیونٹی کے اوپر کیا ہے کہ انشاءاللہ ہم وعدہ کرتے ہیں اور ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس منصب پہ بار بیٹھنے کی استطاعت عطا کرے. جناب عالی اپنے صرف چند لمحات اپنے ڈاکٹرز کمیونٹی کے حوالے سے بھی بات کرنا چاہتا ہوں. جناب اعلیٰ ڈاکٹر بننا کوئی آسان معمولی کام ہوتا تو یقیناً سارے بنتے. آپ کو 80+% 90s میں لینی پڑتی تھی. آپ کو سب سے مقابلے والا مشکل امتحان پاس کرنا پڑتا ہے. سب سے طویل تعلیم ڈاکٹرز کمیونٹی کی ہے. سب سے زیادہ محنت ڈاکٹرز کو کرنا پڑتا ہے. لیکن اس کے بعد جب وہ فارغ ہو کے آ جائیں، نوکریوں کے لیے ٹھوکریں کھائیں، اپنی دھرتی ماں سے محبت کی خاطر وہ گلگت بلتستان کے گلتری، منی مرک، پھنڈر اور گوجال میں جا کے خدمات انجام دیتے ہیں کیونکہ ہمیں آپ اور آپ کی حکومت اور گلگت بلتستان کی حکومت نے کوٹے اور اپنے اخراجات پہ ہمیں ڈاکٹر بنوایا ہے. اسی لیے ہم اپنی پوری کوشش کرتے ہیں کہ دھرتی ماں اور یہاں کی عوام کی دن رات خدمت کرے ہر مشکل حالات کے باوجود. لیکن پاکستان میں جانے والی یہ ہماری کوئی مطالبہ یا کوئی وہ نہیں ہے، صرف اور صرف اپنے ڈاکٹرز اور آپ لوگ کی نالج کے لیے کہ پاکستان میں سب سے کم تنخواہوں پہ گلگت بلتستان کے ڈاکٹرز خدمات سر انجام دیتے ہیں. گلگت بلتستان میں نہ کوئی میڈیکل کالج ہے نہ ٹیچنگ ہاسپٹل ہے. جناب اعلیٰ اگر ہم ڈاؤن کنٹری میں کسی چھوٹے سے چھوٹے پرائیویٹ ہاسپٹل میں بھی جاب کرتے ہیں، ایٹ لیسٹ ہماری ٹیچنگ ہوتی ہے، وہاں سینئر رجسٹرار ہوتا ہے، اسسٹنٹ پروفیسر ہوتا ہے، ایسوسیٹ پروفیسر ہوتا ہے، پروفیسرز ہوتے ہیں جس سے سیکھنے کا موقع ہوتا ہے. لیکن گلگت بلتستان کے دور دراز علاقوں میں جانے والا میڈیکل آفیسر پروفیسر بھی ہے، ایسوسیٹ پروفیسر بھی ہے، کیونکہ وہ پوچھے تو کس سے پوچھے، سیکھے تو کس سے سیکھے. ان تمام نامساعد حالات کے باوجود ہم اپنی دھرتی ماں کی خدمت کے لیے ہر لمحہ تیار ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ آئندہ بھی ہماری کمیونٹی کے لیے اس طرح کی خدمات سر انجام دیں گے. تھینک یو ویری مچ. بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر بہادر شاہ گرما گرمی کے لیے بہت شکریہ.
Tradition is an inherited, established, and a customary pattern of thoughts, actions, or behavior, such as traditional dances, traditional songs. Now I would like to call upon Mr. Islam Habib, all along from Hunza. Please come on the stage. Stage is all yours. کوئی دل میں لیے ارمان چلا جاتا ہے، کوئی کھوئے ہوئے اوسان چلا جاتا ہے، حسن والوں سے کہہ دو کہ نہ نکلے باہر، دیکھنے والوں کا ایمان چلا جاتا ہے۔ جب بھی آ جاتی ہو مسجد میں ادا کرنے نماز، تم کو معلوم ہے کتنوں کی قضا ہوتی ہے۔ اچھی صورت کو سنورنے کی ضرورت کیا ہے، سادگی بھی تو قیامت کی ادا ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آنریبل چیف منسٹر جناب حافظ حفیظ الرحمان صاحب,
मिनिस्टर वाटर एंड पावर जनाब औरंगजेब साहब, सबसे पहले मैं जनाब चीफ मिनिस्टर साहब और जनाब औरंगजेब एडवोकेट साहब और सेक्रेटरी साहिबान का तहे दिल से मशकूर हूँ, जिन्होंने गिलगित बल्तिस्तान हेल्थ डिपार्टमेंट में मेरे दोस्त डॉक्टर ने कहा 70 डॉक्टर्स नहीं बल्कि 80 डॉक्टरों को मुस्तकिल करके गिलगित बल्तिस्तान की तारीख में एक नया रिकॉर्ड कायम किया। सिर्फ ये नहीं, अगर मैं चीफ मिनिस्टर साहब के जो हेल्थ डिपार्टमेंट में इनके कारनामों का जिक्र नहीं करूंगा तो मेरे ज़मीर पे बड़ा बोझ रहेगा। जनाब चीफ मिनिस्टर साहब ने गिलगित बल्तिस्तान का में अपने इस 4 साल दौर में पहली दफ़ा कैंसर हॉस्पिटल, कार्डियक हॉस्पिटल, ब्लड बैंक, ट्रामा सेंटर, शहीद सैफुर रहमान हॉस्पिटल जैसा डिविजनल हॉस्पिटल, इसके अलावा गिलगित के अस्पतालों में MRI, CT स्कैन जैसी जदीद मशीनरी इंस्टॉल करके गिलगित बल्तिस्तान हेल्थ में एक इनकलाबी कारनामा सरअंजाम दिया है। जनाब वाला, गिलगित बल्तिस्तान के डॉक्टर जैसे मेरे एक कुलीग ने बताया कि दुनिया में जो सबसे कम तनख्वाह और कम उजरत पे ज्यादा ड्यूटी देने वाले डॉक्टर गिलगित बल्तिस्तान के डॉक्टर हैं। जनाब वाला, और ये कि गिलगित बल्तिस्तान के डॉक्टर इंशाल्लाह दुनिया के बेहतरीन डॉक्टरों में हैं। आज तक जो मरीज हमारे हॉस्पिटलों में आता है, हम ये समझते हैं कि इसके जो सर्वाइवल 10% हैं, तो ये डॉक्टरों की काविशें और उनकी कोशिशों से उनकी सर्वाइवल 80% तक वो सेहतयाब होकर चले जाते हैं। जनाब वाला, आपसे गुजारिश है कि गिलगित बल्तिस्तान में चूँकि बढ़ती हुई आबादी को मद्देनज़र रखते हुए अगरचे आपने डॉक्टरों की तादाद भी बढ़ाई हुई है, फिर भी ये हमारे बड़े बड़े हॉस्पिटल, DHQ हॉस्पिटल है, सिटी हॉस्पिटल है, दियामर चिरास हॉस्पिटल, सिकरतू हॉस्पिटल में डॉक्टरों की तादाद बहुत कम है ज़रूरियात के मुताबिक। आपसे गुजारिश है कि इन अस्पतालों में होशियाब की सीटों के लिए कुछ बजट मुख्तस किया जाए, ताकि हमारे हॉस्पिटलों की परफॉर्मेंस बेहतर होगी और मरीजों के साथ 24 घंटे होशियाब के डॉक्टर अवेलेबल होंगे तो हमारी हेल्थ फैसिलिटी में बहुत बड़ा वो होगा। इसके साथ हमारे जो डिविजनल और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, उसमें से कुछ पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स की जैसे FCPS पार्ट 2 के ट्रेनी के लिए भी थोड़ा सा बजट मुख्तस हो तो हर डिपार्टमेंट में 2-2, 3-3 FCPS पार्ट 2 के ट्रेनी या MS के ट्रेनी जो होंगे, उससे भी हमारी हेल्थ में और जो हमारे सीनियर डॉक्टरों के लिए कुछ रिलैक्सेशन भी होगी और हेल्थ में बहुत इम्प्रूवमेंट आएगी और डॉक्टरों की कमी भी पूरी हो जाएगी। हमारा जो डिप्यूटेशन पॉलिसी थी उसको भी वज़ा किया और CM इंसेंटिव भी दिया। आखिर में हमारा जो सर्विस स्ट्रक्चर अप्रूव हुआ गिलगित बल्तिस्तान में 2010 में, उससे पहले हमारे गिलगित बल्तिस्तान के डॉक्टर ग्रेड 17 में MO भर्ती होता था, 17 में MO रिटायर होता था, 18 में स्पेशलिस्ट भर्ती होता था और 18 में रिटायर हो जाता था। तो सर्विस स्ट्रक्चर हमारा इम्प्लीमेंट हुआ। उसके बाद हमारे जो MO हैं, उस सर्विस स्ट्रक्चर का जो वो था 4th ईयर सर्विस स्ट्रक्चर था, MO 17, 18, 19, 20। लेकिन हमारे जो स्पेशलिस्ट हजरात हैं वो उनमें अभी 4th ईयर कंप्लीट नहीं हुआ जनाब वाला। हम 18, 19, 20 में तो हैं, लेकिन 21 अभी तक हमें वो नहीं हुआ। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप अपने इस दौर हुकूमत में
हमें ये भी आप वो इनायत फरमाएंगे। इसके अलावा जनाब आला, हमारे ये जो स्पेशलिस्ट हजरात हैं, अगरचे हम 19-20 में तो हैं, लेकिन हमारे लिए कोई ज़ाती मुलाजिम नहीं है। यानी सुबह हमारी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है तो हम अपने बच्चों से धक्का दिलवाते हैं, गाड़ी गर्म करते हैं, स्टार्ट करते हैं, वो चले जाते हैं। तो आपसे गुजारिश है कि ये जितने स्पेशलिस्ट हजरात 19-20 में हैं, उनके लिए या ड्राइवर की शक्ल में या एक ग्रेड 1 की शक्ल में एक मुलाजिम का वो करेंगे तो हम आपके बहुत ममनून रहेंगे। इसके अलावा हमारा जो एडमिन कैडर है जनाब वाला, उनमें भी उनका 4th ईयर वो नहीं हुआ है, तो उनमें भी डायरेक्टर जो हैं, डिविजनल डायरेक्टर्स हैं, उनका 19-20 स्केल तक वो मुकम्मल करवाया जाए जनाब वाला। आखिर में मैं उम्मीद करता हूँ आप अपने दौर हुकूमत में हमारे इन मुतालिबात को मंजूर करेंगे, और मैं आखिर में दुआओं को अल्लाह ताला आपको आइंदा भी गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की खिदमत करने का मौका दे। थैंक यू वेरी मच। किसी ने क्या खूब कहा है, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि तुम्हारी कामयाबी शोर मचा दे। जब आपके तौर और तरीके लोगों को मुतासिर करने लगें तो आप सीखें और मेहनत करें, और यही चीज़ आपको एक कामयाब लीडर बना देती है। और यही खुद एतमादी आपको लीडर बनाने में और आपके पीछे चलने वाले में फ़र्क ज़ाहिर करती है। आपकी भरपूर तालियों में बुलाना चाहूँगी YDA-GB के प्रेसिडेंट डॉक्टर महबूबुल हक को कि वो आएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें। डॉक्टर महबूबुल हक। सदर यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन गिलगित बल्तिस्तान, डॉक्टर महबूबुल हक। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज के उनके चीफ गेस्ट इज़्ज़त माब काबिल एहतराम वज़ीर-ए-आला गिलगित बल्तिस्तान हाफिज़ हफीज़ुर रहमान साहब, उनके हमरा इज़्ज़त माब ला मिनिस्टर औरंगज़ेब एडवोकेट साहब, मोहतरम सेक्रेटरी हेल्थ गिलगित बल्तिस्तान राजा रशीद साहब, सेक्रेटरी ला गिलगित बल्तिस्तान रहीम गुल साहब, एडिशनल सेक्रेटरी हेल्थ आजम साहब, एडिशनल सेक्रेटरी फाइनेंस मंसूर साहब, एडिशनल सेक्रेटरी वाटर एंड पावर डिवीजन एहसान साहब, रीजनल डायरेक्टर इकबाल साहब, गिलगित रीजन के डायरेक्टर इकबाल रसूल साहब, मेरे एमसिस साफ़ी बरादरी के अहबाब, मेरे सीनियर्स भाई बहनें और YDA के गैर नौजवानों, अस्सलाम वालेकुम। गिलगित बल्तिस्तान की सेहत की तारीख में जब भी तारीख लिखी जाएगी, आज का दिन तारीख में याद किया जाएगा। आज के दिन गिलगित बल्तिस्तान में 72 डॉक्टरों की रेगुलराइजेशन हुई है। आज से 3.5 साल पहले वज़ीर-ए-आला गिलगित बल्तिस्तान ने डॉक्टरों की मुस्तकिली के हवाले से जो वादा किया था वो पूरा कर दिखाया। मैं उनकी काबीना, उनकी हुकूमत, उनके वज़रा और स्पेशली लॉ मिनिस्टर को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने जो वादा किया पूरा किया। जहाँ तक 200 डॉक्टर्स इस गवर्नमेंट के आने से पहले थे, आज वहाँ पे 600 डॉक्टर हैं। लेकिन मैं आप यहाँ पे कुछ डॉक्टरों की राय यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा कि इस वक्त मौजूदा हेल्थ सिस्टम को चलाने के लिए मजीद 200 मेडिकल ऑफिसर्स, डेंटल ऑफिसर्स और स्पेशलिस्ट डॉक्टर की ज़रूरत है। और हमारे पास डिपार्टमेंट में क्रिएशंस नहीं है, सीटें नहीं है एज अ मेडिकल ऑफिसर इंडक्ट होने की। वैसे तो मुख्तलिफ मराहिल में लास्ट टाइम 70 डॉक्टर मौजूदा गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रैक्ट बेस पे इंडक्ट किया, उससे पहले 30 डॉक्टर्स इंडक्ट हो गए, मुख्तलिफ मराहिल में होते आ रहे हैं। लेकिन हमारा सिस्टम, ये वाला सिस्टम अच्छी तरह चलाने के लिए मजीद 200 डॉक्टरों की ज़रूरत है। इन 200 डॉक्टरों को के लिए हमारे पास डिपार्टमेंट में परमानेंट सीटें नहीं हैं। हमारे एडिशनल सेक्रेटरी आजम साहब के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान में वफाक की तरफ से कोई 1400 सीट 17-18 या जिस भी कैडर की आई हुई हैं गिलगित बल्तिस्तान की गवर्नमेंट के पास आई हुई हैं।
تو میں آج کے اس پروگرام کے تواسط سے وزیراعلیٰ گلگت بلتستان سے گزارش کروں گا اور دیگر حکام سے گزارش کروں گا کہ کم از کم وہاں سے 200 سیٹس گلگت ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو لوکیٹ کی جائیں ایز اے میڈیکل آفیسر, ڈینٹل آفیسر اور کنسلٹنٹ, تاکہ ہم یہ ایف پی ایس سی کرائیں, یہ ایف پی ایس سی کرا کے تھرو پراپر فورم ڈاکٹر کی انڈکشن کریں. اس کے بعد کچھ ایشوز کے حوالے سے میں دوسرا ایشو ہمارا میں آپ کو اسٹیٹکس بتاؤں گا محترم وزیر اعلیٰ صاحب. اس وقت گلگت بلتستان سب سے بیک ورڈ ایریا ہے, جیسے پی ایم اے کے پریزیڈنٹ نے کہا کہ جہاں پہ جو تنخواہیں ہیں وہ پورے گلگت بلتستان میں سندھ سے, کے پی کے سے, پنجاب سے اور بلوچستان اور فیڈرل کے ہاسپٹل سے سب سے کم تنخواہیں اس وقت گلگت بلتستان میں ہے اور ہارڈسٹ ایریا ہے. میرا میڈیکل آفیسر جہاں پہ انڈکٹ ہوتا ہے تو اس کی تنخواہ 66,000 ہوتی ہے. آپ کے کرم سے ایک سی ایم انسینٹیوز کا آغاز کیا گیا تھا جو گلگت ڈسٹرکٹ میں 15,000 ہے. اگر اس کو بھی میں ملاؤں تو یہ کوئی 86,000 بن جاتا ہے. لیکن میں پنجاب کے کسی میڈیکل آفیسر انیشیل انڈکشن پہ پے سلپ اٹھا کے دیکھوں تو اس کی انیشیل سیلری 1,34,000 ہے. کے پی کے میں اربن ایریاز میں 1,10,000 ہے اور جو ہارڈ ایریاز اس میں 1,43,000 ہے. سندھ کے اربن ایریاز میں 1,10,000 ہے اور سندھ کے جو بیک ورڈ ایریاز یا ہارڈ اسٹیشن جس کو کہتے ہیں وہاں پہ 1,76,000 میڈیکل آفیسرز کی تنخواہیں ہیں. ہماری پے میں جو بیسک ڈیفیشنٹ ہے وہ ایک ہیلتھ پروفیشنل الاؤنس ہے جو دوسرے صوبوں میں ملتا ہے, یہاں گلگت بلتستان میں نہیں ملتا. ہیلتھ پروفیشنل الاؤنس کوئی 45,000 ملتا ہے. اس کے بعد نان پریکٹسنگ الاؤنس ہے وہ کوئی 35,000 ملتا ہے. میں موجودہ گورنمنٹ سے ویسے ہم نے کوئی ڈیمانڈ کے لیے نہیں لایا تھا, سی ایم صاحب کا شکریہ ادا کرنے کے لیے یہاں پہ میں نے بلایا تھا. یہ ہماری ڈیمانڈ بھی نہیں ہے, میں جنرل اسٹیٹسٹکس بتا رہا ہوں. اگر گورنمنٹ مناسب سمجھے, مجھے گورنمنٹ کی مالی مجبوریوں کا بھی اندازہ ہے. اگر گورنمنٹ کے پاس بجٹ نہیں ہے تو اگلے بجٹ سے بے شک ابھی کیبنٹ سے کوئی اپروول لے لیں, جون کے بجٹ سے گلگت بلتستان کے ڈاکٹروں کی تنخواہوں میں اضافے کے لیے کوئی اقدامات اٹھائے جائیں. تھوڑی سی اسٹیٹکس یہاں گلگت سٹی کی بھی آپ کو شیئر کروں گا. سر یہاں پہ آخان اسپتال میں 1,10,000 میڈیکل آفیسر کو تنخواہ ملتی ہے اور کنسلٹنٹ کو 2.5 لاکھ تنخواہ ملتی ہے, مارننگ او پی ڈی 6 گھنٹے کی. اسی طرح ہمارا یہاں پہ آخان جی اسکاؤٹ کا جو اسپتال ہے وہاں بھی ایم اوز کو کوئی 1,10,000 اور کنسلٹنٹ کو 2.5 لاکھ کے قریب, ایگزیکٹ فگر مجھے یاد نہیں ہے, اتنی تنخواہ اسی گلگت شہر کے اندر دی جاتی ہے. ہمارے گورنمنٹ میں یہ تنخواہیں بہت کم ہیں. اس کے علاوہ دوسرا مسئلہ ہمارا جو ڈاکٹر کمیونٹی کی طرف سے تھا, پہلے بھی ہم آپ سے اس وساطت سے ملے تھے, آپ نے وعدہ بھی کیا تھا کہ ہمارے اسپتالوں میں روز لڑائی جھگڑے کا معمول ہوتا ہے. تو اس حوالے سے سیکیورٹی لیجسلیشن جو پنجاب میں بھی انڈر پروسیس ہے, کے پی کے میں انڈر پروسیس ہے, محترم اورنگزیب صاحب منسٹر بھی یہاں موجود ہیں, کہ اگر جی اسمبلی سے ڈاکٹروں کے ہاسپٹلس, کلینک اور ہیلتھ کیئر ڈیلیوری سسٹم جہاں بھی ہیں ان کے لیے کوئی سیکیورٹی لیجسلیشن جی اسمبلی سے کی جائے اگر مناسب سمجھا جائے. تیسرا میں مسئلہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. سر یہاں پہ گلگت بلتستان سے برین ڈرین ہوتا ہے. ہمارا جب میڈیکل آفیسر ایم بی بی ایس کر کے اپنے علاقے میں آنا بھی چاہتا ہے, یہاں پہ آ جاتا ہے, لیکن اس کے بعد پھر اس نے اسپیشلائزیشن کے لیے جانا ہوتا ہے. وقت ہے, ٹائم ہے, اللہ نے آپ کو ذہانت دی ہے, اللہ نے آپ کو قابلیت دی ہے کہ ہم ٹیرشری کیئر اسپتال کی طرف جائیں جہاں پہ ایف سی پی ایس کی ٹریننگ ہو, ہاؤس جاب کی ٹریننگ ہو. اس سلسلے میں میڈیکل کالج کے قیام کے لیے اقدامات اٹھائے جائیں. اس کے علاوہ میں آج کے اس پلیٹ فارم سے پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل کی جو ڈیزولوشن ہوئی ہے غیر آئینی طریقے سے وفاق میں جو بھی حکومت ہے, میں آپ کو پہلے بتاؤں ہمارا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں ہے. ہم ڈاکٹرز کے رائٹ کے لیے بات کریں گے. پی ایم ڈی سی کی ڈیزولوشن جو ایک صدارتی آرڈیننس کے تھرو ہوئی, ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور ہم مطالبہ کرتے ہیں اس کو فور واپس لیا جائے اور جمہوری طریقے سے اور اسمبلی میں ڈسکس کر کے اگر اصلاحات کرنی ہیں پھر اسمبلی سے ڈسکس کر کے اصلاحات کی جائیں. میں وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کا اس لیے بھی مشکور ہوں کہ ہم نے جب بھی کوئی مسئلے کے لیے آواز اٹھائی تو انہوں نے جمہوری طریقے سے ہمارے ساتھ ٹیبل پہ بات کی, ہمیں پیار سے سمجھایا اور جمہوری اور عوامی نمائندہ ہونے کا ثبوت دیا. آج کے اس پلیٹ فارم کی طرف سے میں پنجاب میں اور کے پی کے میں پی ٹی آئی حکومت کی طرف سے پرائیویٹائزیشن کے
जो इकदाम अस्पतालों की नशकारी के जो इकदाम किए जा रहे हैं, वहाँ पे डॉक्टरों के पे डंडे बरसाए जा रहे हैं, उनकी मजम्मत करता हूँ। बुनियादी हेल्थ फैसिलिटी हर शहरी का हक है, उसको प्रोवाइड किया जाए। अस्पतालों की नशकारी के नाम पे अपने मनपसंद अफराद को देने का सिलसिला ख़त्म किया जाए। मैं सारे ऑफिशियल्स, ऑडियंस यहाँ पे जितने मौजूद हैं, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने अपने कीमती वक्त से टाइम निकाला, हमारे प्रोग्राम में शिरकत की। मैं इस इवेंट के चीफ ऑर्गेनाइजर डॉक्टर बहादुर शाह और उनकी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने एक कामयाब और अच्छा ऑर्गेनाइज इवेंट कराया। और आखिरी बात, मुझे एज अ वाइडिया प्रेसिडेंट जो मेरी कम्युनिटी ने मैंडेट दिया था, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन ऑफ वाइडिया था। अल्हम्दुलिल्लाह रैंक डॉक्टर एसोसिएशन एक रजिस्टर्ड तंजीम है। कॉन्टैक्ट डॉक्टर रेगुलाइजेशन था, अल्हम्दुलिल्लाह 72 डॉक्टर रेगुलर हो गए 2 पाइपलाइन में, वो भी हो जाएंगे। ट्रेनिंग डिपुटेशन पॉलिसी थी, अल्हम्दुलिल्लाह वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान ने ट्रेनिंग डिपुटेशन पॉलिसी का अप्रूवल दिया। इंशाअल्लाह महकमा सेहत ट्रेनिंग डिपुटेशन पॉलिसी पे अमल दरामद करते हुए जल्द डॉक्टरों को एक्सपीएस की ट्रेनिंग के लिए भेजेगा। चौथा मसला हमारा सीआईपी में सीटों का था। जब मैं प्रेसिडेंट था, गिलगित बल्तिस्तान के 2 या 3 डॉक्टर सेंट इंडक्शन पॉलिसी पंजाब में, जहाँ पे एक्सपीएस की ट्रेनिंग होती है, वहाँ पे इंडक्ट होते थे। और अल्हम्दुलिल्लाह इस ईयर 20 डॉक्टर्स ने अप्लाई किया तो सबको इंडक्शन मिल गया Mr. President, there is only one thing that makes a dream possible to achieve: the fear of failure. Believe in yourself. You are braver than you think, more talented than you know, and capable of more than you imagine. Now I want to request our chief guest, Chief Minister Janab Hafiz Hafizur Rahman Saib, to give us an honor and distribute shields among organizers of this event and warriors of Young Doctors Association Gilgit-Baltistan. Dr. Rahatul Ain, Member Core Committee, will call names one by one. Please come on the stage and receive your shields. Dr. Bahadur Shah, Chief Organizer, Member YDA Core Committee. Dr. Mehbubul Haq, President, Young Doctor Association, Gilgit-Baltistan. Dr. Mumtaz Ali, Information Secretary. Dr. Misbah Kashif, Vice President, Female Doctors, YTAGB. Dr. Rahatul Ain Waqas, Member Core Committee. Dr. Muhammad Ali Shah, Finance Secretary, Young Doctors Association, Gilgit-Baltistan. Dr. Akbar Shah, Consultant Orthopedic Surgeon, Member Core Committee, Young Doctors Association, Gilgit-Baltistan. Dr. Ibrahim Rozi, Secretary General, Young Doctors Association, Gilgit-Baltistan. Dr. Moonam Ali, Spokesperson, YDA-GB. Dr. Moonam Ali.